Tak mau kalah dengan Mesir, Kopaska atau pasukan Katak TNI Angkatan Laut menggelar latihan penanganan bahan peledak dan pembebasan pembajakan pesawat di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Latihan digelar dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan unsur penanganan ancaman nasional. Kopaska atau pasukan Katak TNI Angkatan Laut gelar latihan simulasi penanganan bahan peledak dan pembebasan pembajakan pesawat di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Latihan digelar dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan unsur penanganan ancaman nasional. Skenario latihan ini disimulasikan sebuah pesawat yang sedang dibajak dipaksa mendarat di Bandara Juanda, kemudian tim Kopaska merebut kembali pesawat dari tangan pembajak. Dengan adanya latihan ini, kemampuan pasukan Kopaska TNI Angkatan Laut semakin meningkat dalam menjaga objek vital nasional. Pemirsa, Israel mengklaim telah menemukan dan menghancurkan 2 terowongan utama di bawah tanah di Lebanon Selatan. Israel juga menyebutkan terowongan ini milik Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel IDF mengeluarkan video terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan. Israel menyebut terowongan ini ditempati anggota Hizbullah. Israel juga menyebut terowongan ini sudah berdiri sekitar 1 dekade. Mereka menduga Iran mendanai pembangunan terowongan-terowongan yang berada di Lebanon. Namun, tidak ada bukti kuat untuk mendukung klaim tersebut. Dari terowongan ditemukan senjata, tempat tinggal, dan peralatan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu panjang. 1 terowongan bisa diisi sekitar 10 kamar. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם... Pemirsa, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Israel Mossad David Barnea mengklaim berhasil menembus Iran dan Lebanon untuk mengumpulkan data strategis. Operasi tersebut diklaim berhasil mengamankan berbagai informasi rahasia sensitif milik musuh. הפך המוסד לארגון התקפי והגנתי באפקטיביות גבוהה גם בעת המלחמות עצמן. במערכות מול איראן וחיזבאללה עבדנו שכם לשכם לצד צה"ל, גם בהגנה וגם בהתקפה, והשפענו על פי יתרונות יחסיים ושותפות אמיתית. בתקיפת מטרות בלב טהרן, בסיכול בכירים, בהשגת עליונות אווירית ובהגנה על העורף הישראלי. המבצעים שזכו בצל"ש השנה אפשרו לנו לפרוץ גבולות בלבנון ובאיראן. השגנו מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב. הוכחנו יכולות מבצעיות חדשות ופורצות דרך במדינות היעד. המחשנו את האפקטיביות של מערך חדשני עוצמתי לפגיעה באויבינו. מימשנו את המערכה המדינית החשאית שחשיבותה קריטית. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba menembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas Marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminodes. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin kemarin. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume. Let the global economy. Uni Emirat Arab akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Uni Emirat Arab akan menarik diri dari OPEC mulai 1 Mei 2026. Langkah mengejutkan ini diambil oleh Uni Emirat Arab sebagai bagian dari visi ekonomi jangka panjang negara tersebut. Keputusan ini juga disebut sebagai upaya Uni Emirat Arab untuk lebih leluasa dalam mengembangkan sektor energinya sendiri tanpa terikat aturan kelompok. Keputusan Uni Emirat Arab menjadi pukulan telak bagi OPEC, mengingat Uni Emirat Arab adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 3 hingga 4% pasokan global. Selain keluar dari OPEC, Uni Emirat Arab juga akan keluar dari aliansi OPEC Plus yang mencakup Rusia. Sementara itu, untuk pertama kalinya sejak perang berkecamuk, pemimpin negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau GCC akhirnya bertemu di Jeddah, Arab Saudi. Keenam negara mengadakan pertemuan darurat membahas konflik untuk merumuskan respon bersama terhadap ribuan serangan drone Iran. Serangan drone Iran terhadap negara Teluk terus meningkat sejak 8 April. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan kenegaraan Raja Charles III di Gedung Putih. Pertemuan keduanya berjalan hangat meski saling lempar sindiran. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump, accompanied by their Majesties, King Charles III and Queen Camilla. Rangkaian acara digelar di Gedung Putih menyambut kunjungan kenegaraan Raja Charles III. Salah satunya adalah jamuan kenegaraan yang digelar pada Selasa malam. Acara ini dibuka dengan pemberian kata-kata sambutan dari kedua petinggi negara. Menariknya, keduanya saling melemparkan sindiran. Raja Charles menyindir Amerika Serikat tanpa Inggris masih berbicara dalam bahasa Perancis. In the Middle East, and we're doing a little Middle East work right now, two of you might know. And we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it. Right. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Pemirsa, Mesir menggelar latihan perang 100 meter dari perbatasan Zionis Israel. Alat tempur Mesir dipamerkan untuk membuat nyali Zionis Israel menciut. Mesir menggelar latihan militer di dekat perbatasan Zionis Israel.
Tank-tank Mesir secara bergantian menembakkan rudal di tengah padang pasir. Sementara pasukan militer membentuk formasi menyerang target yang telah ditentukan. Pamer kekuatan ini dilakukan Mesir hanya 100 meter dari perbatasan dengan Israel. Unjuk kekuatan ini dinilai sebagai bentuk intervensi psikologis pada Zionis Israel yang selama ini kerap menjadi biang kerok konflik di Timur Tengah.